मो सुधीर कुमार रथ राजनीति विज्ञान अध्यापक डोभा एचएसएस। आज आमर महाविद्यालय रे विश्व ओडिया सम्मेलनी एवं जगन्नाथ परिक्रमा प्रकल्प उपलक्षे सरकार प्रायोजित कार्यक्रम अनुजाई एक महासमावेश साहित्य सारस्वत महासमावेश अनुष्ठित होता। यही अवसर में आम पदमपुर अंचल तथा पश्चिम ओडिशार विशिष्ट साहित्य साधक तथा बहुमुखी प्रतिभार अधिकारी तथा संस्कृत विशारद एवं कर्मकांडी एवं वास्तुशास्त्र विशारद तथा आम महाविद्यालय पुरातन मैनेजमेंट कमिटीर कर्मकर्ता तथा अध्यक्ष एवं छात्र छात्री मानकर अकुंठ समर्थन रे यही समावेश सफल महासमावेश सफल होईची। यही परिप्रेक्षी में कहवाक चाहूँगी जे यही भाषा ओडिया भाषा रो उत्कृष्टता यही जाति को विश्व स्तर को पहुँचेब, देश रे एक अनन्य परिचय देव, यही अंचल उन्नति हेब। विशेषकर यही डोभा माटी यही झारबंद डोभा अंचल भाषा क्षेत्र में अनग्रसर ओडिया भाषा भाषी लोक एठारे अल्प संख्यक। तेणु ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति सनातन धर्म एवं सर्वधर्मर समन्वयर प्रतीक जगन्नाथ प्रभुंकर वार्ता को यही अंचल रे प्रसार प्रचार करने को यही उद्यम एक साधु उद्यम रूपे साबित हेब आउ विशेष उपकारी हेब। छात्र छात्री मानक उपरे यह प्रेरणादायी एक उपादेय रूपे काम करिवो। यही आशा भरसा रे सरकार द्वारा यही कार्यक्रम एक सफल कामी कार्यक्रम रूपे साब्यस्त हो बोली मु आशा एवं विश्वास रखुची। यही परिप्रेक्षी रे एपरी अभिनव उपाय यदि कराजिबो आम ओडिया जाति ओडिया साहित्य संस्कृति एवं परंपरा को आमे बजाय रखी ओडिया जाति को एक अनन्य जाति रूपे परिगणित करवा एपरी एक व्रत प्रतिज्ञा रो सहित आमे आम भाषा को बंचाइबा को प्रयास करवा। एबे आम ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति रे संधिक्षण जाउची। इंग्लिश शिक्षा रो बहुल प्रचार प्रसार एवं सूचना प्रजुक्ति विद्यार बहुत व्यवहार जोगु ओडिया भाषार पाठक ओडिया भाषार पुस्तक ओडिया साधक एवं ओडिया पत्र पत्रिका न्यूज पेपर मध्य संख्या एवं पाठक कमिबारे लागिची। एपरी समय रे ओडिया भाषा प्रति आमर निष्ठा दरकार विश्वास दरकार आस्था दरकार। यही प्रति समावेश यदि करा जाए विशेषकर जो ओडिया उपांत अंचल अच्छी एठारे सफल साब्यस्त हेब बोली मोर आशा करी। केशरंजन प्रधान आज जेन समावेश है जगन्नाथ संस्कृति ओडिया भाषा विश्व सम्मेलन जेन चमत्कार परिवेश रे मत मुख्य अतिथि हेबार सुजोग मिलता। आज डोभा महाविद्यालय रे जेन पिला माने छात्र छात्री माने बहुत श्रृंखलार सहित रही करी ये कार्यक्रम के सफल करिछन। वक्ता मानकर कथाटे के सुनी करी से माने बहुत सुंदर भावरे तार मर्मटा के उपलब्धि करुथले बोली करी मोर हृदयबोध हला। एजन आयोजन करिछन अध्यक्ष और तांकर जेन दल अच्छे जेन टीम अच्छे अध्यापक मानक नहीं करी बहुत श्रृंखलित जना पड़ुला। सबु जिनिस गुड़ाक बहुत सुंदर भावरे से माने सजैछन। गोटे आदर्श विद्यालय आदर्श शिक्षानुष्ठान रे आसिकरी आमे बहुत खुशी होगी जाऊँ बहुत आनंद लगुचे। आज जगन्नाथ संस्कृति संपर्क रे मुख्य वक्ता एवं अतिथि वक्ता चमत्कार वक्तव्य रखी ओडिया भाषार विभागीय मुख्य थिले अंचल महाविद्यालय डॉक्टर प्रमोद पाढ़ी तांकर वक्तव्य थी ओडिया भाषा उपरे तांकर साहित्यर गोटे सम्यक धारणा देइथिले छात्र छात्री मानकु। संस्कृत जन महाविद्यालय आसते श्रीयुक्त पंडा महाशय तांकर गोटे चमत्कार भाषण देइथिले जगन्नाथ संस्कृति उपरे। मुई गोटे अतिथि हेबार गोटे सुजोग मिलता बोलिक मुई अनुष्ठान के धन्यवाद दूचे। वक्ता मान को भी चमत्कार अनुभव देइछन बोलिक धन्यवाद दूचे। प्रमोद कुमार पाढ़ी
ଅଞ୍ଚଳ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ପ୍ରାକ୍ତନ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଡଭା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲି। ଏଠି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ଆମର ସାରସ୍ୱତ ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ବକ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ମଣ୍ଡଳୀ। ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏହି ସଭାକକ୍ଷ ଭିତରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଥିଲେ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବଡ଼ ଭ୍ରାତା ନାଟ୍ୟକାର କେଶରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ। ସେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ବକ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମହାନ ବାର୍ତ୍ତା ସମଗ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏହି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ତାହା ଆମକୁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ କଲା। ଆମେ ଖୁସିରେ ଏଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏମିତି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ, ଏବଂ ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ ହେବ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତେଣୁ এই ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି, ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବା ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନିରଳସ ନିରାମୟ ଜୀବନ ମୁଁ କାମନା କରି। ଅଧ୍ୟାପକ ଭାଗୀରଥୀ ପଣ୍ଡା, ଲାଲାଜୀ ଗୋପାଳଜୀ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବରିକେଲରେ ଡଭା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅଧ୍ୟାପକ, ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବେଶ ଏବଂ ସୁସଜ୍ଜିତ ଆୟୋଜିତ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ସାରସ୍ୱତୀୟ ସମାରୋହକୁ ସମସ୍ତେ ସଫଳ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆୟୋଜନକୁ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ରାଣ ସାକାର ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଯତ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ତେଣୁ ଏ ପରିବେଶ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଏ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏ ପ୍ରାୟୋଜନ ବା ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରେୟ ପ୍ରେୟ ଧ୍ୟେୟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସୌଭାଗ୍ୟ ପଙ୍କଶ୍ରୀ ହସି ଉଠିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠୁ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ମୋ ନାମ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଥପା, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡଭା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଡଭା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଭାଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ 7-8ଟି ବିଭାଗ ଉପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥିଲୁ, ଯଥା ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ଜଣାଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ, 2ରେ ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ତୃତୀୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, 4ଥରେ ବ୍ୟାକରଣ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଫୋଲ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା, ଡ୍ରଇଂ ଉପରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶେଷ କରି ଝିଅ ପିଲାମାନେ
এই প্রতিযোগিতার বিশেষ সফলতা লাভ করেছেন। আজ এই কার্যক্রমর উদযাপনী দিবস লা। উদযাপনী দিবসরে আমি অঞ্চল মহাবিদ্যালয় পদমপুর মোর প্রিয় গুরু ডক্টর প্রমোদ কুমার পাড়ি সার को मुख्य वक्ता भाव में, श्रीमान केशरंजन प्रधान सार को आम मुख्य अतिथि भाव में, श्रीमान पंडा सार बरिकेल उच्च माध्यमिक विद्यालय रु आसीथिबा सम्मानित अतिथि भाव में, यही अंचलर जड़े दरदी आम अनुष्ठान सहित सब बेले जड़ित थिबा लाल बाबा दंसना घनश्याम दंसना लाल बाबा भाव में समस्ते जानती एवं बहु संख्यार छात्र छात्री माने ये उद्यापन उत्सव योगदान कर कार्यक्रम को सफल करिसेंती। छात्र छात्री मानक पई सुंदर खाइबा पीबार व्यवस्था मध्य कराई, रंगारंग नाच गीतर मध्य व्यवस्था कराइथिला। सुंदर भाव में पिला माने अभिनय कले, सफलता पाइले, खुशी हेले एवं ए कार्यक्रम सफलतार बुरी बुरी छात्र छात्री प्रशंसा मध्य करिसेंती। ओडिशा सरकार को मध्य प्रशंसा करुचंती। यह ओडिशा सरकार को एक अभिनव उपाय, सुंदर शिक्षणीय उपादान हो पारिछि। मोर नाम होचे घनश्याम दंसना आ मते लाल बाबा बोली व्यवहार अंचल समस्ते जानसन। आज मते खुशी लगला जे मते आमर डोभा कॉलेज रे अतिथि हिसाब से डाकी बहुत खुशी। तारपरे विशेष विशेष खुशी है आमर पद्मपुर अंचल प्रोफेसर रिटायर्ड प्रोफेसर तांकर संगे भी जोगाजोग है। संस्कृत बरिकेला जे आसीथिबा आमर तांकर संगे भी जोगाजोग है। तापरे आमर जेन दुख सुखर इस सबुदिन साथी इ कॉलेज संगे मुझे जुड़ित होकर 1998 रु वर्तमान सुधा मुझे ये अनुष्ठान जासी। जिते बेले सुविधा असुविधा भल मन काଣା जदि हेबा बेले मुई तांको सहयोग करसी। आ ए कॉलेजटा सब बेले केते बेले उत्थान पतन एंता दिख के भी चलुथिला। से टाइम रे मुई आज्ञा मन को कहली जे आज्ञा माने आपण मान अधैर्य नहीं होन, आमर निश्चित रूपे आमे दिने कॉलेज रे मन को ना रहबा आ आपण माने भी टिके धैर्य सहित इन रहबे। काहे जे जेते बेले नवा कॉलेजटा हेसी बेले सेति बेले छुआ माने पढ़वा लगी डरसन। आउ केते बेले आमर जिंदगी रे भविष्यटा खराब हे बोलकरी छुआ माने जे पढ़ी नि आसुथाई आमे माने बेले घर घर जाई करी छुआ मान को कहलु जे बाबू रे चलो तुम डोभा कॉलेज रे एडमिशन करो बोलकरी। से टाइम रे पैसा तो काना गया फ्री रे आमे सर्टिफिकेट आनी करी छुआ मान को इनो ना लिखाई करी आमे 64 सीट रु 168 भी हे गला। आउ मुया विशेष काना कहमी ए अनुष्ठान रो मंगल हो। आ जेन नवीन बाबू मो ओडिशार जेन कार्यक्रम रखिछन